अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान, जमात पंजुम से लेके आप शशुम तक के बच्चों के लिए और मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए भी उर्दू की आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो है दरख्वास्त नवीसी, जिसके अंदर हम बच्चों को किसी बड़े को या किसी हेड मिस्ट्रेस या टीचर या आप अपने किसी बड़े ओहदेदार को दरख्वास्त लिखना सिखाते हैं। दरख्वास्त किस किस को लिखी जाती है और इसके मेन टॉपिक्स क्या होते हैं वो हिदायत मैं यहाँ लिख रही हूँ। किसी अफसर या हेड मास्टर या बड़े ओहदेदार से किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए जो कुछ लिखा जाता है उसे अर्ज़ी या दरख्वास्त कहते हैं। यानी कि आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो उसके लिए, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो जल्दी छुट्टी हो, चाहे वो आप इजाज़त चाह रहे हो कि मैं लाइब्रेरी में रुकना चाह रहा हूँ, वॉट एवर, कोई भी एक चीज़ आप अगर किसी से अपने किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपको मांगनी है, तलब करनी है या किसी से कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए जो लिखा जाता है वो सब दरख्वास्त या एप्लीकेशन कहलाता है। अर्ज़ी लिखने के लिए सबसे पहले अफसर का ओहदा लिखा जाता है। ओहदा मतलब कि वो किस डिज़िग्नेशन पे काम कर रहा है। अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो हम प्रिंसिपल को लिखेंगे, अगर हम इंचार्ज डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं तो हम इंचार्ज डिपार्टमेंट को दरख्वास्त पे पहले मेंशन करेंगे। नई सतर से गुजारिश है लिखकर अपनी दरख्वास्त लिखी जाती है। दरख्वास्त के अख्तिताम पर आदाब, अर्ज़, फ़क़त वग़ैरह लिखकर दरख्वास्त ख़त्म कर दी जाती है। दरख्वास्त के नीचे अलारिज़ या दरख्वास्त गुज़ार लिखकर नीचे दरख्वास्त गुज़ार का नाम और पता लिखा जाता है। पता मतलब आप कह सकते हैं किस क्लास में है, स्कूल का अगर है तो क्लास कौन सी है, उसका सेक्शन कौन सा है। अलारिज़ या दरख्वास्त गुज़ार के लफ्ज़ के इंतहाई दाएं जानिब तारीख़ लिखी जाती है। यानी कि जहाँ हम अपना सारा लिख रहे हैं, अलारिज़, अपनी क्लास, अपना नाम, उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन उसके सामने हम क्या लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे। अभी मैं आपको ये खाके में भी समझा देती हूँ। देखिए, अब है हमारे पास खाका बराए दरख्वास्त, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। खाका बराए दरख्वास्त अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे तो आप ये देखें, सबसे पहले मैंने ओहदा लिखा है। क्या लिखा है बेटा? ओहदा लिखा है। वहाँ भी उन्होंने कहा था बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, मैंने उनका डिज़िग्नेशन लिख दिया। फिर जनाब आली के बाद मैंने नई लाइन से गुजारिश है कि शुरू करी। यहाँ मेरी पूरी दरख्वास्त का नफ्से मज़मून आ जाएगा, इस लाइन में, यहाँ पर और यहाँ पे मैं अपना इख्तिताम करूँगी। अपना मकसद पूरा करने के बाद जो हमें यहाँ पर उन्होंने बताया, आदाब, अर्ज़, फ़क़त वग़ैरह लिखकर दरख्वास्त ख़त्म की जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा है दरख्वास्त गुज़ार का नाम, अल आरिज़, हामिद करीम, मुतअल्लिम जमात, यानी कि किस जमात के तालिब इल्म हैं, पढ़ रहे हैं, किस क्लास में, पंजुम, सेक्शन बी है। बिल्कुल इसके ऑपोज़िट आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल ऑपोज़िट में मैंने तारीख़ लिख दी है 23 अप्रैल 2020। अब ये हमारे पास हमारा पूरा खाका मौजूद है जिसके ऊपर हम दरख्वास्त लिखते हैं या जिसके ऊपर हम किसी को कोई अर्ज़ी लिखते हैं। जो भी हम बीच में लिखते हैं वो नफ्से दरख्वास्त यानी कि मतन या नफ्से मज़मून कहलाता है। बॉडी के अंदर हम अपने दरख्वास्त लिखने का मकसद लिख देंगे, आखिरी लाइन में हम आदाब, अलकाब और फ़क़त लिख के बात को ख़त्म कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक नमूने की दरख्वास्त बताती हूँ और इसको समझाती भी हूँ। बेटा, नमूने दरख्वास्त है यानी कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक दरख्वास्त लिख के दी है जिसमें बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, आपने यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, जिस भी स्कूल में वो हेड मास्टर साहब तैनात हैं। तैनात मतलब उनका डिज़िग्नेशन कहाँ है, वो कहाँ अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, वो आपने लिखना है। उसके बाद चूँकि वो आपसे ओहदे में बड़े हैं और आप वैसे भी आपके बड़े हैं और आप उनसे बहुत छोटे हैं और आपको उनसे कोई चीज़ तलब करनी है तो आप क्या करेंगे, जनाब आली, गुजारिश ये है कि मुझे कल से बुखार है, रात भर बुखार में मुब्तला रहा हूँ, इस वक्त अपने वालिद के हमरा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, आज और कल सिर्फ 2 दिन की रुखसत मंजूर फरमाएं, नवाजिश होगी। यहाँ मैं
2 دن ایسے بھی لکھ سکتی تھی، یہاں میں ایسے بھی لکھ سکتی تھی اور یہاں میں ایسے بھی لکھ سکتی تھی، لیکن اردو میں لکھنے کا زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ یہ نہ لکھیں، یہ 2 کی جگہ یہ 2 یا یہ 2 لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. نوازش ہوگی، پھر وہی ڈیٹ آ گئی درخواست گزار. اچھا اب یہاں ایک کام ہو سکتا ہے، گزارش یہ ہے کہ مجھے کل سے بخار ہے، رات بھر، یا آپ یہ کر سکتے ہیں بخار ہے، کل شام ڈاکٹر کو دکھایا تھا، رات بھر بخار میں مبتلا رہا ہوں. یہاں میں لکھ دیتی ہوں، یہ بھی ایک اور درخواست بن جائے گی. یہ کو بھی دکھایا تھا، رات بھر بخار میں مبتلا رہا ہوں. اب یہ چیز کٹ جائے گی، اس وقت اپنے والد کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی طبیعت ناساز ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نے 2 دن آرام کا مشورہ دیا ہے، لہٰذا آج اور کل صرف 2 دن کی رخصت منظور فرمائیں، نوازش ہوگی. اب اس ایک ہی اپلیکیشن سے ہم نے 2 اپلیکیشنز بنا لی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک وہ اپلیکیشن ہے جس میں آپ ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں، یعنی کہ صبح کے اوقات میں آپ اپنے والد کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ آج اور گزرے ہوئے کل کی چھٹی مانگ رہے ہیں. ایک درخواست یہ ہو گئی کہ آپ کو کل سے بخار تھا، آپ نے شام میں ڈاکٹر کو دکھا دیا، ڈاکٹر نے آپ کو دوا بھی دے دی، طبیعت آپ کی رات بھر بھی خراب رہی اور ابھی بھی خراب ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو 2 دن آرام کا مشورہ بھی دیا ہے، تو لہٰذا آج اور کل 2 دن یا 2 یوم کی چھٹی یا رخصت منظور فرمائیں. اور ایک چیز اور بھی آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا جائے گا، یعنی کہ جب میں اسکول آؤں گا تو میں میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لے کر آؤں گا جو ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہوتا ہے. یہ کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کے لیے مینشن کرنا کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے، ادروائز کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اپلیکیشن اس طرح بھی اپروو ہو جاتی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے یہ سارے پوائنٹ پڑھنے ہیں درخواست نویسی کے، انہیں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ اس کی مدد سے آپ کو پیٹرن یاد ہوگا کہ ہم نے کرنا کس طرح ہے. اس کے بعد آپ نے خاکہ جو ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں خاکے کے نمبر پورے ملتے ہیں، چاہے لیٹر کا ہو چاہے درخواست کا ہو. اگر 10 نمبر کا کویسچن آتا ہے تو 5 سے 6 نمبر آپ کو خاکے کے ملتے ہیں. تو پلیز یہ نمبرز کو کسی بھی طریقے سے سیکیور کریں. اور میٹرک کلاس میں تو آپ کو زیادہ مارکس خاکے کے ملتے ہیں اور متن کے آپ کے کم مارکس ہوتے ہیں، تو خاکہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے اور وہ بالکل ٹھیک پلیس کیا جائے. اس کے بعد آپ اس درخواست کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، اسے لکھنے کی بھی کوشش کریں. اس کے بعد آپ کو درخواست کا ہوم ورک میں واٹس ایپ کر دوں گی، تو انشاءاللہ آپ اس پہ بھی پریکٹس کر لیں گے. باقی ہم ان چیزوں کو زوم کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. میری کوشش ہوگی کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو کور کر لیں، اور جب ہمارے اسکول ری اوپن ہوتے ہیں جون کے بعد، تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے انشاء پردازی کے میکسیمم ٹاپکس جو ہیں وہ کور کر چکے ہوں. جزاک اللہ خیر بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.